नज़म के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने को नात कहते हैं। बस एक दिन नात एक दिन हम बोलो। बोलो आओ आओ सर को झुकाए, आओ आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हमद के गाए। চা খাবার ভিডিও দেখা যেত না, লাগে একটু পরে খাও। চা ঠান্ডা করে দেবো তাহলে বন্ধ করি, খাই না। হামদ নাযম के अंदाज में अल्लाह ताला तारीफ करने को हम्द कहते हैं। नाज़म के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने को नात कहते हैं। কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করাকে হামদ বলা হয়। কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করাকে হামদ বলে, মনে থাকবো। কবিতার মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রশংসা করাকেই নাত বলা হয়। বলো आओ आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हम के गाए, गीत खुदा की हमद के गाए। जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसमें बसाया, जिसने पानी और हवा दी, जिसने हमारी आग जला दी, जिसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ ना किसी का गम है, फिक्र है कुछ ना किसी का गम है, हम पे खुदा ही का ये करम है। एक दिन हम एक दिन नात, আমি আজকে নাতও পড়ে দিতেছি। अल्लाह बोलो नात, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा আব্দুস সালাম নূর ইউটিউব চ্যানেল। नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह जगलाई,
जब बुलाया अल्लाह के एक दर पर जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर पैबंद की कबा थी बंदा है मामा सर पर बिस्तर भी था टाट का कच्चा मकान बसेरा अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा शाबाश जोरे पढ़बा है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा एक नुक्ता दो नुक्ते तीन नुक्ते एक नुक्ता दो नुक्ते तीन नुक्ते लकीर के नीचे एक नुक्ता लकीर के नीचे एक नुक्ता लकीर के ऊपर दो नुक्ते लकीर के ऊपर तीन नुक्ते एक नुक्ता एक नुक्ता एक नुक्ता दो नुक्ते दो नुक्ते तीन नुक्ते एक नुक्ता दो नुक्ते तीन नुक्ते समय बोलो खाओ एक नुक्ता दो नुक्ते तीन नुक्ते बोलो शाबाश এটার নাম কিছুই না একটা টান এটা কি টান এটার নাম বলে লকির বলে লকির लकीर लकीर के नीचे एक नुक्ता लकीर के नीचे एक नुक्ता लकीर के ऊपर दो नुक्ते लकीर के ऊपर दो नुक्ते लकीर के ऊपर दो नुक्ते लकीर के ऊपर तीन नुक्ते लकीर के ऊपर तीन नुक्ते लकीर के नीचे एक नुक्ता
लकीर के ऊपर दो नुक्ते लकीर के ऊपर तीन नुक्ते সবাই একসাথে বলো না হয় নাই একসাথে পড়া হয় নাই একসাথে বন্ধ হয় নাই একসাথে আমি যেভাবে পড়াই এভাবে বলাবো বলা लकीर के नीचे एक नुक्ता আমি যেভাবে বলছি এখন বলো শাবাশ এই মা তুমি খারাও তুমি একা খারাও বলো শাবাশ বেটি মাশাআল্লাহ বসো बोला लकीर के ऊपर दो नुक्ते बोलो सबाई शाबाश बाबा तुम खड़ो भाई खड़ो बोलो बसो बाबा तुम खड़ो बोलो दो नुक्ते शाबाश ए माँ तुम खा रहा हो बोलो दो नुक्ते शाबाश बेटी तुम खा रहा हो बोलो दो नुक्ते बोलो बसो लकीर के ऊपर तीन नुक्ते এই পড়াটা আমার 30 মিনিট চলবো কয় মিনিট 30 মিনিট প্রথম পিরিয়ড আমার শেষ দ্বিতীয় পিরিয়ডে যাইতেছি আব্দুল সালাম নূর ইউটিউব চ্যানেল দুরানি কায়দা গেল লক মারতেস লক এরপরে হলো হিফজে সূরা বলো हिफ्ज़े सूरा कुरान करीम की किसी सूरत के याद करने को हिफ्ज़े सूरा कहते हैं तअव्वुज़ तअव्वुज़ आऊज़ु बिल्लाह नाम तअव्वुज़ 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 মানে আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ এই দুইটা সবক মানে আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ চলবো এক মাস আউযু বিল্লাহ 15 দিন বিসমিল্লাহ 15 দিন এটা পরে হুজুর করে বুঝাই দিতেছি মানে আমি কোরআন নিলাম প্রথম দবাইলাম কোরআন হিফজ সূরা শেষ পিরিয়ড 5 মিনিট মাত্র হিফজ সূরা কোন পর্যন্ত পরে বুঝাই দেব ইনশাআল্লাহ
মাত্র 5টা সূরা সূরা আছে সূরা পরে আইতেছে আউযুবিল্লাহি বিসমিল্লাহ পরে সূরা যায় এটা পরে বুঝাই দেব ইনশাআল্লাহ এখন হলো সাবজেক্ট গেছে দুইটা 3 নম্বর আসলাম আকায়েদ ও মাসাইল বলো আকায়েদ जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करना जरूरी है उन्हें अकाईद कहते हैं अकाईद जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करना जरूरी है उन्हें अकाईद कहते हैं যে দিনের কথাগুলা দিল দিয়া বিশ্বাস করা লাগে জবান দিয়া ইকরার করা লাগে এটার নাম হইল আকাইদ দিল দিয়ে বিশ্বাস করার নাম আকাইদ চলো কালিমায়ে তাইয়্যিবা কালিমায়ে তাইয়্যিবা বলো কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থ সহ কালিমা অর্থ সহ তারজামা তৃতীয় পিরিয়ড এটা চলতেছে তারজামা अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है पाँच मिनिट मात्र आइलो আপনার চতুর্থ পিরিয়ড বলো सीरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालत को सीरत कहते हैं सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है जवाब हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है আমাদের নবীর নাম কি আমাদের নবীর নাম হযরত মুহাম্মদ হযরত মুহাম্মদ আমার নবীর নাম শোনার লগে লগে পড়া লাগে দুরূদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের নবীর নাম কি আমাদের নবীর নাম কি তাহলে উত্তর কি হবে হযরত মুহাম্মদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে থাকবো শেষ 4 নম্বর পিরিয়ড শেষ 5 নম্বর পিরিয়ড আব্দুল সালাম নূর ইউটিউব চ্যানেল चलो उर्दू हिंदुस्तान में मुसलमानों की
जबान को उर्दू कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम जबान को उर्दू कहते हैं হিন্দুস্তানের মুসলমানের মানে আম ভাষা যেটা এটা কি উর্দু বলা হয় কি বলা হয় উর্দু বলা হয় চলো আলিফ সে আল্লাহ আলিফ সে আল্লাহ আলিফ সে আল্লাহ আলিফ সে আল্লাহ বা সে বান্দা বা সে বান্দা বা সে বান্দা বা সে বান্দা পা সে পাকি পা সে পাকি পা সে পাকি পা সে পাকি তা সে তাওবা তা সে তাওবা তা সে তাওবা তা সে তাওবা আলিফ সে আল্লাহ আলিফ সে আল্লাহ বা সে বান্দা বা